Lijep pozdrav iz Dan Kuhen studija na Škurinjama i dalje nam traje mjesec Kikoman umaka, što znači da je s nama Nikas, a sa mnom je danas i jedna dama, Paola Vukelić. Dama, s čime dama, Paola, s čime ćeš mi ti briljirati danas u kuhinji? Danas radimo jedan ukusan bok, piletina, kikiriki, povrće, riža I Kikoman soy sos. i Kikoman soy sos. Idemo vidjeti. Za ovo jelo nam je potrebno mrkva, poriluk, kikiriki, pileći file, tikvice, češnjak, med, basmati riža, Kikoman soja sos. Evo znači radimo ukusan wok s piletinom i kikirikijem, dok ja ovdje ovako pričam nezaustavljivo. Paola se bavi našom basmati rižom koju možete kupiti u Nikasu. Voliš basmati rižu? Volim basmati rižu i odnedavno sam, evo, dečko mi naučio kako se basmati riža zapravo kuha. Dečko ju naučio. Hvala dečku. Da, tako da evo čekamo da se ona skuha do kraja, još nekakvih 5 minuta bi je trebalo. Inače riža dugog zrna, je li tako? Tako je, da. Često se koristi upravo u azijskim jelima, idealna vam je za bok. Ajmo mi dok se ona radi, što mi sad moramo napraviti prvo? Prvo ćemo pripremiti piletinu, lagano ju prodinstat i... Prvo ćemo prodinstat kikiriki na laganoj vatri. Ne, krivo. Ne znam, pusti me. Ja ću. Hvala Bogu. Molim. Sad će nam uskoro alarm zazvoniti za ovo. Aha, koliko se kuha? 20 minuta. 20 minuta se kuha. I ne smije se otvarati, mora se pustiti da se ona kuha sama unutra. And that's why meni nikad ne ispada nekako spada. Jer ja ni ne poklopim, a kamoli da je ne otvaram. Ajmo mi onda ovdje, ja ću ulje staviti, može? Može. Pavla, osim što kuhaš, a znam da kuhaš jako dobro, čime se ti baviš inače? Ja znam, ali... Pa ovako, prvenstveno imam znači, svoj plesni i fitness studio, ali uz to se bavim digitalnim marketingom i organizacijom evenata. Tako da sve je to jako povezano, samo zvuči da je toga jako puno, ali... Tamo sam htjela reći kad sve to stižeš. Da, ne, sve je to jako povezano i uvijek mogu povezati neke stvari koje... Ali sad ću vam ja reći kada ona to i kako stiže, zato jer je strašno organizirana. Evo, mislim da je to I zato volim evente, jer moraju biti protokolarno riješeni do maksimuma, tako da budu uspješni. Dajte kako nas je posložila ovdje, malo se bojim. Daj. Poslije ćemo malo zaplesat. Aha, okej, može. Jel može ovdje? Pa ja mislim da. Ne smiju se baš pržiti. Pazi. Evo, izvoli, možeš malo pomiješati, molim te. Naravno, ja sam ovdje glavna za miješanje. Jesi li? Da. Ti možeš u međuvremenu narezati piletinu, znači na kockice. Evo, znači kikiriki smo popržili, tako da ćemo njega odložiti da nas tu čeka. A Paula će napraviti što? Sad ćemo lagano popržiti piletinu. Kapić ulja ćemo dodati samo da se ne lijepi. Ajme. Izvoliš. Evo ga, izvoliš. Odlično. Ja ću samo reći da nam je riža potpuni sukces. Znači, Paola je radila točno ovako kako piše na pakiranju naše riže Scoti. Što je? Jel dobro? Da, nije se ni zalijepilo, ljudi moji. Svaka čast. Hvala ti. Evo, piletina je također popržena. Ja izbacujem, a ti ubacuješ što? Sada ubacujemo povrće. Krenut ćemo sa porilukom. Dođi mi. Asistiraj, miješaj malo. Hvala. Čekaj još kapić. I češnjak malo. Češnjak uvijek i svugdje, ja ga jako volim. Ja isto. Mrkva. Ok, ovo nam je gotovo. Šta sada? I sad ćemo dodati meso nazad, da se skupo još malo prodinsta i da se povežu okusi. Prekrasno si to rekla. Hvala ti. I malo ćemo dodati kikirikija, tako je. 100 grama kikirikija nije baš malo. Jako mi fino ovo miriši već sada. I zbilje jedva čekam da ovo možemo početi jesti. Žao mi ako ste gladni, ali ljudi... Ali nije žao što sam ja gladna, ona to najsporije što može. Pa da se lagano, da se tekstura zadrži koliko može. Nećemo ga staviti puno, nisam najveći fan ljutog, tako da malo... Malo sam, ajde, malo. Ja mislim da je to to. I ja isto mislim da je to to. Jer je dosta jak.
On je iz Nikasa isto, je tako? Također, Ok. iz Nikasa, znači sve te lijepe stvari koje onako daju neposeban touch ovim šmek. okusima su šmek, to iz To. Nikasa. I mi sad moramo, kad smo već kod šmeka, napraviti nešto fantastično. finalni šmek za naše jelo danas, tako da ćemo napraviti, sad ćemo tu pomiješati med i soja sos od Kikkomana. Gotovi smo. Jesmo. Ajme što je ovo dobro. Jako dobro izgleda, moram mi smo reći već da da. probali, tako da... Top je. I fino je, ne samo da izgleda. Evo ga. Fantastično. Još ćemo malo dobro. Ja sam već u niskom startu s Vidim da Filicom. jesi, pričekaj malo. Evo, Jako fino. će malo šuga dodat, čekaj. Samo ti daj malo šuga. Evo ga. I mi smo praktički gotovi. Dobar tek. Dobar tek, ovo morate probati, apsolutno. You're like the sunshine shining in the summertime, sneaking in my window just to say hello. Well, hello, hello.